اینا بردارا و پلخچیبک سالش 1998 موتور 1.6 گاز بنزین نرخش 13000 تومان با سودا میشه. коробка передач механика пробегش 377000 километр бардоро самбуферам дора бардоро ина бардоро самбуферам дора нархи 13000 сомон ина бардоро мерседес сечка моториш 28 нархиш 45000 сомон солиш 1994 4 электропакет дора бардоро коробка передачаш автоматика лукам дора сидельнёшам ролика нархиш 45000 сомон ҳуҷҷат надора лаки номератон чанд ака 880 08 88 38 ина бардаро занг зане савдо кунед ина бардаро опел бути моториш 1.6 газ бензин классе сол 1996 нархиш 24000 сомон бардор ҳуҷҷатош то соати 12 шава ҳар чори баллонаш пачкай қиматашам пачкай ҳуҷҷатош то соати 12 шава бардор коробка передачаш механика лук ҳам дора бардаро нархиш 24000 сомон бо савдо мешавад ябор капа ҷои кака ина моториш номератон чанд ака 905 66 9111 ина бардоро занг зане савдо кунед ина бардоро пелхачбек моториш 1.6 газ бензина солиш 1990 нархиш 20000 сомон коробка передачаш механика пробегиш 175 километр лукам дора бардоро нархиш 20000 сомон номератон чанд ака номератон 885 888 009 ина бардоро занг зане савдо кунед ина бародаро мерседес сечка солиш 1999 моториш 1.8 газ бензин нархи 68000 сомон тонировкаш ясун документаи мошинам ясун
اینا سامان یکیش دتا الکترا پاکت коробка передачаш механика пробегиш 285,000 километр кондиционерش کار میکنه кондиционерش هم کار میکنه والله نمراتون چند است 882 88 84 اینا برداره زنگ زنه سودا کن بیلان چند گیره پتر چند 919 77 78 97 این خونده سنت سالش 2013 واگن موتورش داره نرخش از 30,000 تومان با آزاد میشه چهار تا الکترا پاکت سالونش لوکسه خانسانه داره коробка передачаш автоматика пробегиш 95,000 километр номерон 997 929 97 7007 اینا بندارو زنگ زنه سودا کنه اینا بندارو پلکرمان میپسینه تا 20,000 تومانه نرخش 20,000 تومانه با سودا میشه موتورش یک 6 گاز بنزینه موتورش اینژکتره سالش 1994 आहे اینا سالون یکیش برای برادرای و مسئول تماشا میکنم ای مسئول تماشا میکنم коробка передачаш механика пробегиш 358,000 километр лука дاشته داره موتورش اینژکتор نمراتون چند است 901 88 87 اینا برداره زنگ زنه سودا کنه 901 88 87 اینا واز 09 موتورش یک گیگا بنزین خالی نرخش 15,000 تومان جاتش یا سولا و جات اینا ناو چی خالص درگه بردارو коробка передачаш механика чхолон задагия пробегиш 199,000 километр бардоро нархиш 15,000 сомон номеротон ҳамеяка 938 00 10 07 اینا بردارو زنگ زنه سودا کنه اینا بردارو کیا سید موتورش یک 6 سالش 2018 نرخش 140,000 تومان حجتاش یک ساله حجت بردارو 4 تا الکترا پاکت اینا سامان یقینش یا با مفرکه коробка передачаш автоматика кондиционер هم داره چخلاش نامه برداره مثلا مولتی رول
نرخش یه 140,000 تومان داره با سودا میشه. موتور زاودسکو چه داره؟ نمراتون چنده که؟ 888 99 74 نه بردارو زنگ بزنید سودا کنید. نه بردارو اوپل دوتی سالش 1996 موتورش 1.6 گاز بنزینه. موتورش بکنه نمیزنه بردارو نرخش 28,000 تومان. ریمنچ بکنه نمیزنه موتورش. نرخش 28,000 تومان. جاتوش یا موها. Detay elektrofake داشته بردارو. коробка передачаш автоматика. Пробегаш 174,000 километр. Кондиционерш кор мекунад ка? Кондиционерш. ҳаво хунук шида кондиционерш такой. Кондиционерш кор мекунад. коробка передачаш автоматика. Автоматика. Ремонтиш бикана намезана пошну чиқла кага. Кашиш 100% турбонаду дора ина. Турбонаду жабо ки якуда буруд мегира. Ҳама тарас. Нархиш 28,000 сомон, моторш 1.6 катака. Номератон чанд ака? 985 03 24 902 55 72 نه بردارو زنگ زنه قطعه کم سودا کن.